Ọhaneze kene munu nke onye shilenya zelo katata mmalụ gị mma dalụ gị bene solo UBASINACHI videos maka entertainment. Ọ bụrụ na ọtata bizi na-esela anyị maka entertainment elofukwana ọbụna iwọchisi anya bụ video pịa aka n'ebe deli subscribe ma ọbụna YouTube ọbụna Facebook pịa aka n'ebe deli follow ọbụna TikTok pịa aka ebe deli follow elofukwana ka iji like ya videos niile ọbụna anyị post goro ma ọbụna ife anyị na-eme na amasị gị. Tata ejelu m Ezi Anam nke dị na Anambra West Local Government Area. Nya bụ 4 communities anyị nwere na Ezi Anam, Ụmụ Ikwu Anam, Ụmụdọrụ Anam, Ọrọm Etiti Anam na Ụmụ Enwelụmụ. Nke bụ eziokwu eji m drone wee nweta Ụmụ Enwelụmụ ebe ọ dị kama na eluro m nya bụ ebe na ụzọ anyị ga-esi wee gaa adịrọ. Echefukwana na ndị sponsor this video bụ Ugo White Nigerian Limited, ofu nwa na Ụmụ Ikwu Anam. Onyenwa bụ onye sponsor this video. Ọ sị na ka afụ otu Anam dị na oge mmiri ji ka ndị mba ọzọ makwalụ na ọbụrụ obodo niile ọbụla dị na Anam ka mmiri na-ebu. Kịta unu ga-afụ ka esi wee gaa nya bụ njem. Anyị bidoro na Ụmụọba Anam nke dị na Anambra East Local Government wee baa ụgbọ cross tụọ Anambra West Local Government Area nke dị na Anambra State na Ụmụeze Anam. Ụmụeze Anam ka anyị dị wee malite nke bụ njem wee gagide wee luo ebe ụzọ jọrọ njọ ọ bụ na a na-eme every year alụsịa ụzọ a otibo fa wee nweta another form fa chọrọ iji wee lụọ ka fa lụọ culvert ebe anwa. So ebe anwa ka anyị ga-elute kịta. Ọ bụrụ na anyị ga-abụ ụgbọ krọsụọ maka na ọ na-eru nnekwute oru. Ị na-anya kịta ka anyị na-elute nya bụ ebe a kịta na-eru ezigbo oru nke bụ na a na-achọzi ka alụọ ya culvert. Alụghị ya ụzọ ugboro na-abụ mana ọ bụ ife mebiri emebi. Eluru m ebe a sị ka m nwere aka m nya ụgbọ. Ofu nwoke bụ onye Igbo aka enu nọ n'ụgbọ si na nya ma aba n'ụgbọ ebe ọ bụ na this guy ya anya dị ụgbọ because ọ trọsụrụ m. O ji ka arụ m si wee dịchelụ na ụmụ ọmị ọ mara na onye tazụla afọ ụwa ya. Kịta ka anyị ji wee malite njem maka na anyị agafegolo nya bụ ebe a na-alụ culvert. Asị m ka m mekwuo vidio n'aka saịdị a ka unu fụ ka o si wee dị. Ebe a kịta alụghị ya ụzọ ugboro na-abụ ugboro ịtọ o mechaa bụrụ ebe tibosi one. So nya ka eji wee chọọ ka alụọ ya na this form ka ọ bụrụ culvert ka o si wee kọwa na nya bụ onye ọcha n'ọlụ ebe a bụ onye sekuriti n'ebe anwa ndụlasa sị m na ọ na-abịa echi eke fa na-abịakwa emechie na nke mmiri gbara ka fa malụ level fa ga-etibesi some things. Ekene dele makpi mmiri na-alụ ugwu ebe o mere ka ụzọ nke abụla ife a na-alụ. Afọrọ m mgbe ọ na-akọmplain gbasara ụzọ a na Abuja mgbe asụwesịla na ọfụ. So ekene dele chukwu hope anyị na before December anyị ga-afụ ife dị iche n'ụzọ. Kịta anyị agafetego nya bụ mmiri anyị amalitegokwe njem ọzọ. Ebe a kịta fa na-akọwa na ọ bụrụ na anyị luo ebe anwa na o nwere ike ma anyị nwa afụkwa n'ụgbọ anyị ga-eji wee luo Ọrọm Etiti Anam maka na Ọrọm Etiti Anam maọbụ Ụmụdọrụ Anam ka ị ga-ebu ụzọ wee pụta. Nya bụ ebe dị nso befe gabazie obodo ndị ọzọ ịchọrọ ịga nnu. So anyị na-agafa na-akọwakwala anyị na ebe anyị na-aga na o nwere ka anyị ma afọ ụgbọ anyị ga-eji wee luo n'Ọrọm Etiti Anam. Asị m fa na ọ bụrụ na anyị luo na anyị ga-afụ ife anyị ga-eme. N'eziokwu eziokwu anyị lụrụ ebe anyị afụrụ ụgbọ anyị ji ọkpa wee luo mmiri anwa wee luo Ụmụdọrụ Anam. Anyị sizi Ụmụdọrụ Anam wee jee Mmụọ wee luo Ọrọm. Anọ m n'Ọrọm Etiti Anam afụrụ ụzọ anyị si wee jee Mmụọ Enwelụmụ maka mmiri aka buru ibu n'ụzọ. Anyị na ebe a wee nwere drone nweta Mmụọ Enwelụmụ nke bụ na onye ọbụla amali ya ga-ama n'obodo a bụ Mmụọ Enwelụmụ.
So ndị be anyị lụrụ ebe a kịta na Ezi ebe a kịta bụ after Ugbuada that school dị ebe a. So anyị ife ụzọ a kịta mmiri erubele everywhere. So ọ na-akọwala anyị na anyị nwa ya elu nwa ebe elu. So mana achọrọ m ka anyị try ọ bụ na anyị nwa ama aga nwe anyị na-achịba azụ. So mana mma try godu ka ike kwere m na nwoke ka m bụ. Onye ọbụla bụ onye Ezi Anam, onye Mmụdọra, Mmụikwu maọbụ Oroma Etiti Anam maọbụ Mmụ Enwere m ga-ama ebe bụ ife a na-akpọ Arịbọ. O nwere ife dịka culvert alụrụ ebe anwa. Mmiri akịta etochigo ụzọ ebe a niile ọbụla. N'ịgwa gị eziokwu, anyị ji ọkpa wee gaa mmiri a niile ọbụla otu o si wee dị kịta. Anyị gara ya more than 1 hour before anyị gasịa nya bụ mmiri maka na o toro ogologo. Ị na-ene anya kịta ị ga-afụ ka nya bụ ụzọ si wee gaa. Ọ bụkwa na ị na-anya na ị ga-afụ ebe obele ebe ị ga-afụ ebe enu dị ebe anwa. Ebe anwa ị na-ene anya enu dị ka anyị si wee gala ije anwa wee luo ebe a drone si wee fenita. N'anya onye ma ebe bụ ife a ọkpa ka anyị si lụrụ ebe ahụ. Ọkpa ka anyị si lụrụ mmiri a ka anyị nwee ike lute nwa Oroma. Because na elu Oroma na ya na-afụzi ụgbọ ndị mmadụ ga-eji wee bụla anyị. Ebe ni ka ọwa kwụsịrị anyị. Ebe a ka ọwa kwụsịrị anyị wee si eri a lụrụ mmiri a. Otu a ka anyị elugide. O nwere ihe mere ọnụ ebe elu. Mazị m mmụọ ma adị m chọọ n'okpuru. Ọ bụla na ị na-anya ebe a kịta ị ga-afụ ụzọ anyị na-ene anya bụ nke gara Oroma Etiti Anam na nke gara Ụmụdọra Anam. Anyị si nke anụwa gara Ụmụdọra Anam maka na ekpogidela aja a wee luo na okefa na ndị Oroma Etiti Anam. Ọ bụrụ na enu dị na ya mana ụzọ nke a nwere ebe anyị ga-elu ọ ga-akwụsị n'ụzọ maka na enyi dị ka enwekwala ụgbọ krọs ọnya bife ebe anyị n'ime Oroma Etiti Anam. Nya mere anyị ji wee si Mmụdọra Anam wee gaba nya bụ njem. Elofukwana na onye sponsor this video bụ Ugo White Nigerian Limited. Ugo White Nigerian Limited ọ sị ka o nwekwala oyala ziọrọ n'eze ọ nọ n'ụlọ ma ọ jeleje kapaba nọ alịa na 21 na 22 on 23rd bụ nya bụ olili. Ọ na-emepe ụlọ ọlụlụ mpịa mbọsị a na ọ na-elikwa olili nwa ya na Mmụikwu Anam nke dị na Anambra West Local Government Area n'ime Anambra State. Onye nụ nya ka ọlụ nwanne ya. Echefukwana na anyị na-egosi gị obodo dị iche iche dị na Anam. Otu ọnwa anyị si wee mee ihe oge mmiri gba ka ekwukwe na oge dry season na anyị ga-emekwa otu a ka ndị fụkwala oge mmiri ebe a na ibuga ebe mmiri a na-ebe m nkịta. Ebe nke a bụzi briji a ebe a dị ka culvert na Arịbọ nya dị ife a ịghọtago ebe a chọrọ njọ. Taa ka anyị ji across taa kịta ka anyị ji across taa nna ọ bụrụkwa obele ife ọ bụrụ obele ife anyị mesi cross taa that place mana ọkwụ ka anyị ji gafeti. Yes, mana eziokwu ife adịghị aka ebe ọ na-adị. Kịta anọ m na Mmụdọra Anam wee chọpụta na Mmụdọra Anam dịkwa enu o. Ejigolo m aka m confirm Mmụdọra Anam dị enu. Ebe a Church of Nigeria. Ebe a niile ọbụla ị na-ene anya bụ Mmụdọra Anam. Oge anyị bịara ebe a o nwere ndị na-agba bọọlụ na nyabụ field. So ị na-anya ebe a kịta ibe a niile ọbụla bụ Mmụdọra Anam. Mmụdọra Anam so n'obodo kasị Anam enu n'otu nsi wee fụ ya. Ndị ọzọ ga-ejikwa anya fa gbaala ọnwefe Krismas. N'ịgwa gị eziokwu, Mmụikwu Anam na Mmụdọra Anam ịmama nke bụ bandịrị. Sọsọ bụ na ịbụ onye Mmụikwu maọbụ na ịfụrụ ebe deli ya na-arụ sambọd bụ na ịmagọlụ oke Mmụikwu Anam na Mmụdọra Anam. Yes, mana eziokwu ife adịghị aka ebe ọ na-adị. Ị na-anya kịta na na-agba bọọlụ na field ụlọ akwụkwọ Mmụdọra Anam. So ifugo ọsọsọ ndị lụrụ ụlọ na site na Mmụdọra ka mmiri buru befa. Ọzọ bụ ndị lụrụ na-azụ obodo ka mmiri buru befa na Mmụdọra. Mmụdọra Anam dị elu. So achọpụtago m na o nwere obodo ndị ọka si elu unu mana asụ na mmiri na-ebu Anam echie na obugolo Anam niile ọbụla. So mana ajọ ọsọ maka ndị mmadụ gwakwuru nke amalụ na Anam abụrụ ọjọọ nọ ịbata n'ọlụ ugbo ka a na-alụ ịghọtago bụrụ ọlụ ugbo onye ọbụla na-alụ. Obodo ọzọ ụfọdụ anyị ga-egosi unu mana mmiri atabago n'ịgwa gị nke bụ eziokwu bụ Iyiọra Anam na ụmụ ọba abegbu na ụmụ enwele mụ. Obodo taa bụ obodo m kwesịrị ka ngosi. Ụfọdụ amasị na mụ kpara oke kama na afa ga-aghọta na otu ụbọchị si wee dị mmeli na-ejero m.
Yes, ebe anyị nọ kịta bụ goodbye from Umudoro Anam. Kịta anyị ga-abanyazi Umuikwu Anam, Anambra West Local Government Area, nke dị na Anambra State. So like ifo Umuikwu. So mmesi ife kịta anyị ga-fly drone ka ifo obodo na-abụ anwa. Because for now, it's only when they tell you, that is when you are going to know the boundary. Both of them, the Catalan. About Umuikwu Anam. Ebe anyị nọ kịta bụ Umuikwu Anam nke dị na Anambra West Local Government Area na Anambra State. Nya ka anyị nọ ife a. Ọ bụ na anyị ga-afụ na Umuikwu Anam dị enu. O nwekwu side ọzọ a na-akpọ Nono. Ife me na-agabara m that side because na esete m drone m na Lena mode because na mmiri dị si ebe a niile ọbụla ka ọ ya ledafunere m n'ebe nna mma nweta nwe. So ị na-anya ebe a kịta ị ga-afụ ebe anyị nọ bụ Umuikwu Anam. Umuikwu Anam dị enu nke onye ọbụla ma. Kita na ya abatago Oroma Etiti Anam nke dị na Anambra West Local Government Area. Oroma Etiti Anam bụ obodo malụ mma nke ndị nwe ejikwa ego. N'ịgwa gị eziokwu, o nwere obodo dị na Anam na-enwere ego. O nwere obodo m ga-asị gị na ọfa kasị wee jide ego maka na obodo niile ọbụla dị si na Anam na-emesi ọfụma. So ebe anyị ka nọ kịta bụkwa Oroma Etiti Anam. Oroma Etiti Anam. Ị na-anya kịta na ị ga-afụ na enu dị n'Oroma Etiti Anam. Maka ndị na-asị m gosi m Oroma Etiti Anam, gosi m Oroma Etiti Anam, elugokwa m obodo unu. Ọ bụ na ife m na-eme na-adịghị mma, subscribe, like kwuo onye. Mana ka m gwa gị eziokwu, malụ na like ma ọ na-elikere amagolu m bụ na amagolu m. Anyị adịghị asị mmadụ na ife na-eme kama na ime ya mmadụ afọ. Mana eziokwu ife adịghị aka ebe ọ na-adị. Ebe nọ kịta bụ n'Oroma Etiti Anam. Mana eziokwu nke dị na Anambra West Local Government Area n'ime Anambra State. So kita mma fly drone n'obodo a ka ịfụ ka Oroma Etiti dị. Oroma Etiti na Umudoro Anam ọ dị ka ọfa kasị Anam wee dị obi ekwu na-ekwe. So esi m Oroma wee gagide wee nwere mmiri eruro ka mosh. Ịghọtago enu si ebe ọbụla. So a na-abụ na-ekwu okwu na mmiri na-ebu Anam eche na nwere na obugara Anam niile ọbụla mgbe ọ bụrụ otu a. So kama na side a na side a raro. Ebe a kịta bụ site na Oroma Etiti Anam. Mana site ime obodo na mmiri eburu ime obodo kama na site efolo ọdụ n'ọdụ si na site efele ebe efele na onwere ụlọ jọrọ njọ. Mana eziokwu kịta anọ m na Oroma Etiti Anam mmiri atabago na ọkụgo obele nsikwa ya na. So ebe a kịta ka esi aga mmụọ enwere m aka m esi ka ngaba mmụọ enwere m mana aga nwụrụ m ya. Ịghọtago bụrụ na ego ọbụla mana ego sokwa because na ka m si nwe bịagoro nke a m bịara amagodo m ka m si abịa na egofere ebe a ọkada bụ 15 site ya ọsọ ụzọ akịta nwere ebe ị ga-abagodo ọwa na ya 115 ọ bụrụ ife nwoke ya akụsi nso mana ụzọ abịa aka m ịga bụ nwere m kasị na ọ ga-eji ụgbọ wee bufelu m buje m dị mana enere m anya ọbụla eme nwụrụ m ya. Ịghọtago chekigo m na afụ na anyị na-ejebe ebe a na anyị nwere ike ịbata late mana chi edigo ndị anyị nwere another place anyị kwesịrị ịga. Kita anọ m na afọ Oroma Etiti Anam. Achọrọ m ka m nwere otu aka wee mee gịnị wee nweta mmụọ enwelu m Anam mana enwetara m ya ọfụma. Obodo ụfọdụ nka ya egosi unu bụ Iyoro Anam, Umuoba Abegbu na ụmụ enwelu m. Mụ abụ onye Umuoba Abegbu. So onye ọbụla na-asị na m gosiri obodo ndị a na m egosiri obodo ndị a cheta na obodo nke m dị na ya. Ọ bụgodu na achọbụ m iji obodo m na mụ ama jezi maka na ejere m obodo na-aba. So Anam ndị nke m gosiri egosi ọ bụ na oluo n'oge Disemba m ga-ebido n'obodo ndị nke m na-egosiro wee gosibu unu. Ọ ga ndị mmadụ ga-abịakwa obodo n'ịgwa gị eziokwu. Ọ bụ na ị nwere uche nepụ anya bụ onye mmalụ ụmụ enwelu m. Ụzọ a kịta bụ ụzọ gale ụmụ enwelu m gale n'ọma gakwuo Nzam. Kịta anyị ga-akwụsị ebe a n'ịgwa gị eziokwu. Adị m very happy ị nọ ebe a tata.
maka na atago m afụfụ ka mmalụ ma melu ụmụ enwelu m anam kama na eluro m ya mana ị na-anya ebe a na ị ga-afụ ụzọ gara ụmụ enwelu m ọ bụ na ị na-anya na nyapụ ụzọ na otu anyị si egosi gị ị ga-afụ ụlọ dịsị n'iru ụlọ ahụ ị na-enesi anya kịta ụlọ ahụ ị na-enesi anya n'iru a bụ ụmụ enwelu m anam ebe anyị na-ene anya kịta bụ ụmụ enwelu m anam biko sọskraịbụ ma ọ bụrụ na YouTube ọ bụrụ na TikTok folo anyị ọ bụrụ na Facebook folo anyị Ubasinachi Videos Entertainment daalụ.